و بون خورزناخ جلی کشته تا پادزخات آلانی نوک خبر دیمکن که میفیر زونگه کنن از کوکوی تا گنده. هر وقت کنخ سن آدمون سلگوی مکتبون ویتستن ابت ریسپوبلیکای وقت سنس آل خزون کلتورون مازالته برک بونتستن پرزیدنت بیبلتان آدولی ریسپوبلیکای سلگوی مکتی کردس خورزخ چه کتا پادزخادو خورزخ تای. سلگوی مکت اخسنا دمون بون خدرازم پرزیدنت بیبلتان آدولی پادزخادون خورزخ تراتان ریسپوبلیکای خیتسن ویدمستوات کرد کوسگن پرزیدنت بانسان کوتا زغگودونن کات کنن قوه ارمست استماردنه فل ارول بوندر همسن زاختا یول خوز در فندیکتم. ارمست استماردنه فل ارول بوندر و زردش روسکنه اما ورسوب می بالخود وش скамтеш нахизом, хорошему дунейскому шабалбургене. Желаю, конечно, еще раз женского счастья и чтобы ничто не омрачало вашу жизнь не только 8 марта, но и ежедневно, чтобы вы были счастливы. Президент Махон Чирца дводонста медицина, журналистика, тархондонон система парламента, президент администрации валваткун маварта аман дар сферата кушта, амасын президент ардеге арцет амбалон архсацаском джункостан. Паца хадон хорзахта чирайставодон ахсаниз гаджит шейно дар уолцаун навац фонзазм. Вой бирастацаском джнайфакоста қаун хазарада габазм. Ама президент Бибалтана доли барамад магаска хорзахш нерсед майданай. خورزخچی مرسدس افزون قادر تدرکت تا آرخاینس на республике Харзиваган. Водун немец таможня комитета кушта тадер. Наградить медалью во знаменование десятилетия Победы в Отечественной войне народа Южной Осетии Габараеву Фатиму Садуловну, начальника отдела документационного обеспечения и таможенной статистики Государственного таможенного комитета. فده بسته اون خسته خوستاری رستون آدم و لاخیزل دستاز سخسته اما ریسپوبلیکل دوون فونز از راسیدن بونت ستم مایدان تایسته کاد گراماتا تمام بوزن جفستجته خورزخشنر سدست سال در سلگوی ماجا و دونخسن پیدیاتر تواتین استدر و медицина اگاباز کوست سپردو وازم. Периоды тяжелые для моего отечества была здесь, более того, я дежурила, я была в подвале те 3 дня. 08. И я знаю весь ужас, я знаю все тяготы своего отечества, и поэтому мне очень приятно эту медаль получить. Я искренне поздравляю вас с нашим женским праздником. Удачи, улыбок, успехов. سلگوی مکتن است مارت ما آخام خورزخت رایس نخصص گوند امنیم بخستوی ساتسین انگارنتم. چپار ما سازاز کاتر فکستون زختا کستون نورما تنن دین اودون کستون ننیزود. Вдвойне приятно, что совпало это награждение для меня очень знаковой датой. 20 лет моей профессиональной деятельности, поэтому вот как-то двойной такой праздник, и очень приятно, что отмечен был труд. Спасибо еще раз и с праздником всех женщин. خورزختراتن церемонии карумбаттен президент Бибалтан Адоли ночдари ухатрар факото насылгой мактан амасын захта юл хоздар фандиектем. Еще раз поздравляю вас с праздником, с наступающим с 8 марта, чтобы ваша красота всегда она была, и чтобы радость никогда вас не покидала. Կոկոյթի Անժելա բետեթե ալիմ կուսրատը տամիրլան տատտատը զարինա ինվարմացուն ռավաղտ աբուն։ Ստեմ մարտեցետեն խորզ մոձալ բացատտե կոտոյ կոլը տաքսոյն նոմլ պացա խադուն այվետը լիցե əməsən ֆավազակ նայսən կորտտər, վայ կոտ այվա դրադոյ ֆədilու նավաց խəssək ջիո տաքսանայ բացատտե գոնտ ըրմəg։ أحسن آدمون سلگوی مکتبون تنگورت خینوال کل تاکسوی نمل پاسخ دون لیتسه و آخرت آخر زوته همان افغان آخر گنجت نفتراف دست هست خود تاگه دون رار فکوتوی لیتسه چی کوس مچی آخر کنه اپاتوس سلگوی مکتن نفتخ سانیس فینن و آلزگون ماتیف تا سلگوی مکتب الگنسته اما دیدین جتم. Благодаря учителю отделения изобразительных искусств Альбине Владимировне, она дала нам такую идею устроить праздничную выставку, где в основном будут мотивы весенние, где на картинах будут изображены девушки, там букеты цветов и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, мы ухватились за эту идею, и сегодня вы можете наблюдать произведения наших учеников. У нас сюрприз как бы удался.
всем выставка очень понравилась. Дети настолько постарались, что в каждую работу они вложили как бы свою душу, свое сердце. И выставка, по-моему, получилась на славу. Ambal bonsan kan malice kais na Respublika Yul Khozdar nevganan studi taisayu amchi akhur kan uts skola zauta kund neftaura khadisens khitsan gurat taraf destetem odun khsan maskoy amarime stay warasi in dar region ta ama kattari tar basakhsens prizon benattam asraf dest gomuzan separbune amal kamandaris fadat samay arbat sawa ama fina akhur ganinakte kostetam jiu taksana bagataziz telekompani ir informatsion rawagt abon والزجر بالا دیمه بد دنیا در بانستان کنن سرسوخ در برگ بون تایسایی و سلگوی مکتخ سنادمون بون و ایستن سلگوی مکتن فتساج در فلوار کنن دیدین تم نوات خستک بیازر تستیلات سم دیسکوت دا دیدین ترختم اما آزل دیدین جته و ایگنن دوکانی تل وقت منطقه ده نخن دنیا افتن ریسپوبلیکای در بانستان کنزست سلگوی مکت ابد دنیاون بون دیدین گوت دوکانی تا در ست دست برگ بوم رسوق دیدین جت باست تا سارازمت سمای باقل زکنوی سلگوی مکت زردتم وقت کنن ایول رسوخ در برگ بون استم مارت بون آتس بون تنگور تونگت در انکار دو برگ بونون زرده راف دیدین جتا ویگنن دوکانی تا سیم زاگست آل خزون دیدین تا فلاریستنیز بیرکوست الخنج تا سملاون سراده ویگنج تنخستم گسک آدم استم مارت ما یول تنگ در فیل خنن سواردی تا اما جلبان تا ودونست بیرخوسته سارخت درست خیتسن اما باستو دیدین کمرزاد اما تمکاگو وول زغم بنتون واردیارغو سده فنزای دوه سده سوم فلگال Holandiya kayırlastığı ve donustazın argdar amalawins fayna duva sada fenzay somme Julban testa aslam dar udunan ta sarhut spor fenzay somme kharibatlari sayxada gırzayn kutta Julban taparnikte ve magaskami Julban argu avday somme sada somong Stor blita هو ففندرست ما بیرا خزن argdarist نه ویگنج تکود زغنس و مگسکال خنجتن ستست ورز سوارسون سلگوی مکتن یول خز در دیدینجه تباست تلوار کنن دوکانی تا یول فل در الخنج تمغل مکسنس استم مارده فلا بیره تنر در سوارزو متن نانا تا ناخور گنجتن لوار کننس دیدینجه تا آلکی در فنده سزرده تسم باروخس کنن ما بوکت فخستن آخور گنگن نکراسنی رو کوادی تلنتنگ بیره ورزم من فنده نشم من جخش در سرازم с праздником ась поздравлять канам Флорис Тархайнс алханаджи куд фандахам дидинче табасте таим бацатта кананел дидин тахоста та афта бирасте амахцон зинат хасенс цастан уаме валдай мауэтсе бун налгуй мактала варам фил ханенс парфюмерия косметика авзунг чирсан тафалнан казанта Конечно же, весенние цветы, тюльпаны, гиацинты, мимозы самые ходовые, но тем не менее пользуются спросом и все остальные. Очень много мы привозим экзотики для того, чтобы потребители могли увидеть весь ассортимент именно в эти праздники, порадовать своих любимых. Парфюмерная продукция, косметическая продукция в дополнение к подаркам. Всех женщин с наступающим праздником 8 марта пожелать всем счастья, здоровья, конечно же, и цвести как цветы. استم مارتور از سوخت اما رای زاستوالز گونبرگ بون یه سراک سیموالال تا اکاگه نمات سونز دیدین جتم. بازر تستیلا چه خویت آلدینا تا تزرینه فرماسون را وقت آبون. زندگوند کمپازیتر گالات باریس خزار موزیت سادت کای اندیزم. اردم آلکمندریا بونود زن ارباطسن اما زنگه کمپازیتر ساردم از سال دستادیم بازونگه وون. همار ولگوری در وقت فتسن سفین بلتتم. زیمه دارتر کنوات خستک چیرت خود رگینم. Zindgund kompozitor Galata Boris Khazar Muzey Ervils Parame Emberd و فنسیس ترادیسیون فیلم بالته خونگه در افت کننز Galata Boris Khazar Muzey سپرمته آردم ارباط سومز kompozitor افاق سادم اما یک کردیاتن تابو گنجته اما بد در اوردو خزار خیصا و رستجی کدو دافته آلرت چرغد اورد فتگوته راگو میگننته کسته پایدا کد دا kompozitor یخدگ ویود اوزا گارزون اما وارستا یخزار اپن زوخه واجتا کوداید ویسخن ست دا یدرق دون ارزاگ فتگوته быть в центре искусства. Это музей при центре искусства. Вот мы идем к этому. И я думаю, что придем очень быстро, потому что очень стремительно развиваются события. Поэтому я очень, так сказать, воодушевлена. Гергиев нас поддерживает, Бибилов поддерживает. Все мои начинания, он всегда как бы рядом. Galata Boris Khazar Muzey فیلم بالته وقت فتسوند خیتند ایماتل مرس برامتان بانوسان کتو فسجبون واجه تخسنود فسق تبر رازر دافتر گاگلویت گوبادر
Эти мероприятия должны проходить обязательно должны проходить. Не то, что проходить, но это как его в исключительной форме. Они должны быть доведены до нашего подрастающего поколения. Նրըֆեն բալդը ձրցët գալատը բարիսը յուբիլեյմը բացատտականը նվադել ու իրստոնը նսան ծավձան վարախայ։ Ըրմբրդալ ջթաբոյ qoստոյ զենգա կոմպոզիտորը մսինակ տեսկոտ ծագմա կացեի վիրազրտա յասաբի դուջը ֆադել ստանիցա չերնայարսկայ կոցարդ օցրաստեջթայ։ Բայ qoստոյ մա կինոֆիլմ Фатимая музыка студио фестма кацей автору Галата Борис. Это правильно, потому что такой человек, как Галаев, одна даже бы его ипостась уже должна была бы вызывать поддержку, а мы знаем, что сколько он, вот почему и говорим, что центр искусств, потому что вот в каждой из областей искусства он оставил свой след. И поэтому я думаю, что очень будет здорово, если мы тоже будем продолжать и будем приглашать представителей разных видов искусств на наши четверги. Галата Борисը խազար մուզեյքոն ցավը ըմբալունոգմա արդամալ կամանդարիա բունու ըրբացան ամա կոմպոզիտորը սվալդստոդիմա բազուն գավավն խազար մուզեյ վարախտար կանա ամա խասցավն ցալցականը կոստա ամանա նվսիս ավախտաստաճ ալսա խազար ացակ մուզեյքայ սուզան վմայ Չիտ կոտերեգինա բեթեյթը ալիմ սոյտզարեմա ինֆորմացիոն ռախ աբուն Նրթա բազուն գավթնա ռեսպուբլիկայ բունը գադը բարակկան անտիմա Ռայսոմև դեմ մարդզնաուրը ռայոնոդզան իվ գասեստուալ դեֆը կարմատ բունեյֆն 10 գրադուսը խսավը ֆունց, զաուրայոն իվ գասեստ բունեյ խսար 10 գրադուսը խսավը ռթա, գոյսոյ ասեստ բունեյ 7 գրադուսը խսավը 0, լինինգոր ռայոնը դար ասեստ բունեյֆն 10 գրադուսը խսավը ռթա, նա ռեսպուբլիկայ ստալիցը ծխինվալը դար ասեստ բունեյ խսար 10 գրադուսը խսավը ծպար։ Հախան ուեդեստը ատսախատ մանաբաս դեր ծավգացավ տեստան զաղննանոք ֆիլմ բադմայի ֆիրը։